अस्सलाम दोस्तों पाकिस्तानी लोगों की भी कोई समझ नहीं आती कि हम एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं, और बाज़ दफ़ा तो एक दिन में ही अपने क्या कहते हैं पलटी खा जाते हैं। पंजाबी में कहते हैं किससे भांडे दे ढक्कन नहीं है। कल तक जो मीडिया के लोग, जो एंकर पर्सन या जो सियासतदान इमरान खान तरीके इंसाफ और उसकी पॉलिसियों पे, उसकी लीडरशिप पे, उनकी हरकतों पे तनकीद करते थे, और ये उनका होता था कि जी बस अज फड़े गए कि कल फड़े गए, फड़े जाना चाहिए, फड़े क्यों नहीं जाते, इन्होंने वह क्यों नहीं होंदा, अभी भी सॉफ्ट कार्नर है, अभी भी इनके पीछे हाथ है, यानी यहो जी गल्लां करते सन। तो अब जब फवाद चौधरी साहब पकड़े गए हैं, परसों के पकड़े गए हुए हैं, और वही लोग अब वो एकदम से पलटी खा के वो ये वो इंजे ना देखो हथकड़ी नहीं लानी चाहिए सी, एडी केड़ी मजबूरी सी, उन्होंने केड़ा नस जाना सी, मुँह ते कपड़ा नहीं सी पाना चाहिए, ये नहीं था करना चाहिए। और इधर की भी उधर की भी तरीके इंसाफ की लीडरशिप भी इसी बात पे जोर दे रहे हैं जी हथकड़ी क्यों लगाई, और दूसरी तरफ जो है ना मीडिया के भी सारे लोग जो यही बात कर रहे हैं जी हथकड़ी नहीं थी लगानी चाहिए, जी मुंह पे कपड़ा नहीं था डालना चाहिए। अब इस मौजू पे मैं थोड़ी सी आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि आखिर हथकड़ी है क्या और ये क्यों लगाई जाती है, और ये जो मुँह पे कपड़ा डालते हैं ये क्यों डालते हैं, इसकी आखिर बैकग्राउंड क्या है। चीज़ यह है दोस्तों कि जो जैसे एक सोसाइटी है, समाज, इसके कोई नियम होते हैं, कोई इसके असूल बनाए होते हैं, तो उनको जब बंदा तोड़ता है तो उसके लिए फिर उनको जस्टिस देने के लिए, या उन दो बंदों में जब कोई क्लैश होता है या कोई समाज के साथ टकराव होता है, प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए एक अदारा बनता है, पुलिस का अदारा, जो पूरी दुनिया में यही सिस्टम है, यही। और उस अदारे की यूनिफॉर्म अलहदा होती है, उसकी फिर यूनिफॉर्म के अंदर उसके वो जो फूल लगते हैं, फीतियाँ लगती हैं ताकि वो पहचाने जाए, करे जाएँ। तो ये एक वर्ल्ड लेवल का प्रोटोकॉल है, और जो हथकड़ी लगती है वो भी एक प्रोटोकॉल है, अरेस्ट का प्रोटोकॉल है। वो क्यों है कि जब आदमी पकड़ लेते हैं किसी आदमी को, कोई आदमी भी अगर कोई सोसाइटी के, क्योंकि पकड़ा आदमी दो केस होते हैं, एक होता है सिविल, एक होता है फौजदारी। तो सिविल में गिरफ्तारी नहीं होती, वो फ्रॉड वगैरह केस हो तो गिरफ्तारी होती है, वरना सिविल में वो बातचीत करते हैं, जज होता है वो आपस में दोनों को सुनता है, करता है, फिर वो फैसला देता है भी तू इन्हों दे दे, इन्हों दे दे। फौजदारी जो होता है, जब वो अदारा या पुलिस जो होती है, जो अदारे होते हैं लॉ मेंटेन करने वाले, जब वो देखते हैं कि ये बंदा सोसाइटी के लिए ख़तरनाक है, ये सोसाइटी के, तो उसको फिर अरेस्ट करके हवालात में डालते हैं, जेल में डालते हैं। इसका मतलब उसको वो सोसाइटी से निकाल के एक स्पेशल जगह पे ले जाया जाता है कि इसको सोसाइटी से अलहदा कर दिया जाता है कुछ अरसे के लिए। वो एक दिन के लिए भी हो सकता है, 2 दिन के लिए भी हो सकता है, चंद सालों के लिए भी हो सकता है, पूरी उम्र के लिए भी हो सकता है, जो उम्र कैद होती है, जो कि एंटिल डेथ बाद मुल्कों में ये भी होता है। और कई दफ़ा उसको लिक्विडेसी, फांसी की सज़ा भी होती है। कहीं वो पहले गोली भी मार देते थे, फांसी देते हैं, जहर का टीका लगाते हैं, या इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं कि ये सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं है। तो ये होता है। अब जब कोई बंदा आप उठाते हैं तो उसको आप एकदम से सोसाइटी से निकाल के हवालात या जेल में लेके जाते हैं और उसका सोसाइटी से कट ऑफ करते हैं, तो वो बंदा फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि उसकी बात तो आप वो बात तो सुनते नहीं उसकी, क्योंकि अदारा है, उसने तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसने तो अपने हिसाब से करना है। अब वो बंदा फ्रस्ट्रेशन भी होता है, गुस्से में भी आता है, कई किस्म की इंसान है, उसकी फीलिंग हो सकती है। तो ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है पुलिस का कि जब आप बंदा गिरफ्तार करते हैं तो उसको अगर आप उसके सेल से कोर्ट में या कहीं हॉस्पिटल में या कहीं आप मूव करते हैं तो उसको आपने हथकड़ी लगानी है। हथकड़ी लगाने का ये मकसद होता है, यूरोप पूरे सिविलाइज दुनिया में तो भी वो हथकड़ी से पीछे लगाते हैं, इस तरह पीछे, लेकिन बाद मुल्कों में आगे भी लगाते हैं पहले। तो ये हथकड़ी इसलिए लगाते हैं कि आप जो है ना एकदम से हाथ चला ना सके, आप अपने आप को या किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि वो बंदा तो सोसाइटी से निकाला हुआ है, वो तो फ्रस्ट्रेटेड भी है, गुस्से में भी है, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो अपने आप को कोई चीज़ मार सकता है, मार के वो जज को कह सकता है देखो जी मुझ पर तशद्दुद हुआ है, तो करके, या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है गुस्से में आके। तो इसलिए ये हथकड़ी लगाई जाती है। तो ये जैसे अब फवाद चौधरी को लगी थी, ये तो खुली हथकड़ी थी, सिंबलिक होती है, असल में हथकड़ी होती है कि इस तरह कि हाथ आप मूव ना कर सके। तो ये तो वो तो ऐसे भी कर रहे हैं, सारा अपने वो कर रहे हैं, तो ये एक सिंबलिक होती है। लेकिन फिर भी ये प्रोटोकॉल है कि आपने हथकड़ी लगानी है जब कोई आप मुलज़म है, चाहे अभी जुर्म साबित हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन आप क्योंकि उसको
اس کو آپ نے سوسائٹی سے علیحدہ کیا ہے, اس کی آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور اس پہ جرم بھی ثابت ہو بھی سکتا ہے. تو جب آپ نے اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے تو اس کو آپ نے ہتھ کڑی لگا کے کرنا ہے. تو یہ انٹرنیشنل پروٹوکول ہے. اس کے لیے یہ نہیں کہ چور کو لگنی چاہیے تو سیاستدان کو نہیں لگنی چاہیے یا کچھ کرنا چاہیے. اب کوئی سیاستدان یا ملک کا جو بندہ وزیر اعظم ہے یا کچھ ہے وہ مرڈر کر دے ایک مثال سے, یا وہ سرعام فائرنگ کر دے, تو پھر بھی اس کو ہتھ کڑی لگائیں گے. پھر کہیں گے جی وڈا جرم ہوتا ہے, چاہے تھوڑا ہو چاہے وڈا ہو. جب جرم آپ مہذب معاشرے میں اگر آپ ٹریفک لائٹ جب کراس کرتے ہیں نا تو ریڈ لائٹ توڑتے ہیں تو وہ آپ کی جو کرائم کی ڈیٹیل ہوتی ہے اس میں آ جاتی ہے. اگر آپ نے پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے تو وہ لیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ مجرم ہیں, آپ نے ریڈ لائٹ کراس کی ہے. تو سزا ہوتی ہے, چاہے وہ 1 منٹ کی ہو یا وہ 1 سال کی ہو. تو جو ملزم ہے اس کو ہتھ کڑی تو لگنی ہی لگنی ہے. اس میں رولا ڈالنے کی یا وویلا کرنے کی, یہ ڈرامے بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو, یہ جو میڈیا والے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہتھ کڑی کیوں لگائی جاتی ہے. تو یہ تو ہو گیا ہتھ کڑی کا معاملہ. اب جو کپڑا منہ پہ ڈالتے ہیں وہ اکثر کیسوں میں کپڑا, اس کے 2 ریزن ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ جب آدمی کی کوئی واردات ہوئی ہے تو آپ نے ملزم پکڑ لیے ہیں. اب جو پکڑے ہیں تو آپ نے وہ میڈیا کو بتایا کہ ہم نے ملزم پکڑ لیے ہیں, لیکن وہ ابھی کورٹ میں جانا ہے, ابھی وہ پتہ نہیں ہے, 100% بھی شور نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ ملزم نہ ہی ہوں. تو وہ جب آپ نے ان کو پیش کر دیا, میڈیا نے دیکھ لیا, تو وہ بندے کل کو کورٹ میں جائیں اور وہ انوسینٹ ہو جائیں, اگلے دن ان کو سزا ہی نہ ہو. تو آپ نے مفت میں ایک بندے کی مشہوری کر دی, ایک بندے کی جو ہے نا وہ شکل پوری دنیا میں دکھا دی. تو وہ بعض دفعہ اس لیے کپڑا ڈالتے ہیں کہ ابھی یہ ملزم ہے, مجرم نہیں ہے. تو ایک وہ یہ بھی ہوتا ہے جیسے ان کو ٹرانسپورٹ کیا ہے تو جب یہ تو ان کی عزت افزائی کے لیے انہوں نے کپڑا ڈالا ہے, کیونکہ ایک آدمی ایک اتنا بڑا لیڈر ہے, ایک بندہ جب آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں, اب کچہری میں لے کے جا رہے ہیں, وہاں تو ہر قسم کے, وہاں جیب کترے بھی ہیں, چور چکے بھی ہیں, ان کی فیملی بے شمار لوگ ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب وہ دیکھے جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں او دیکھو جی فہد چودھری جا رہے ہیں, فلانا جا رہے ہیں, لوگ فوٹو اتار رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. تو اس لیے آرام سے اگر کپڑا ڈال کے چپکے سے لے جائیں اور کسی کو پتہ نہ چلے, کسی کو کچھ, تو یہ تو اچھی بات ہے کہ بھئی پردے داری میں, رازداری میں لے گئے ہیں, اندر جا کے جو بھی فیصلہ ہوا, ریمانڈ ہوا تو واپس لے گئے ہیں, اگر جیل ہو گیا تو جیل میں لے گیا, اگر ضمانت ہو گیا تو چھوڑ دیا. تو اس میں شور ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہ یہ کہاں سے آ گیا جی مجرم بنا دیا. مجرم تو تب ہو کہ اس کو چونک سے گھسیٹتے ہوئے لے کے جائے, یا یہ فخر ہے کہ آپ کو پولیس لے کے جا رہی ہے پوری دنیا میں اور آپ ایسے ایسے کر رہے ہیں, لوگ پھول ڈال رہے ہیں. اور جیسے کہ ہوتا ہے پاکستان میں, ہمارے ہاں تو ہوتا ہے کہ ہتھ کڑی میں لوگ نکلتے ہیں, گاڑی میں ایسے کرتے ہیں, گڈیوں میں پھول ڈال رہے ہیں, جیسے وہ دیکھ لیں ممتاز قادری اور بے شمار لوگوں پہ جو پھول بھی ڈالتے رہے ہیں کہ ہتھ کڑیوں کے اندر. تو یہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں تھوڑی سی الٹ روایت ہے. تو پھر انج کریا کرو, تسی گھوڑی تے بہا کے نا سیرے لا لیا کرو. گھوڑی تے کی کہتے ہیں جدوں ہتھ کڑی لاؤ ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਸੁਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨੱਚਦੇ ਨੁੱਚਦੇ ਕਿ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ. ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕੜੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਹ ਕਿੱਧਰੇ ਤੇ ਟਿਕੋ, ਕਿੱਧਰੇ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਵੋ. ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੋ چیز ہے یہ فہد چودھری صاحب, یہ اتنا بھی کوئی نہیں جس طرح سے یہ ہو رہا ہے, یہ ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے. اور یہ آنے والے وقت میں کیونکہ یہ عمران خان تو ہو رہا ہے فارغ, تو اس کی جگہ پنجاب میں لیڈرشپ کا تو آئے گی نا, کہ اس کے مقابلے میں کوئی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی تو کسی نے سنبھال دیا. تو فکر نہ کرو, فہد چودھری صاحب 2-4-5 دن جی پی کٹ کے آنا دینا باہر ہی ہے, تو وہ پھر یہ لیڈر بن جائے. کیونکہ ساڈے 'ਚ بھی ہے کہ جویں وہ پہلے کہتے سن نیلسن منڈیلا, تو میں تو جیلوں کو نہیں ڈرتے, تو اسی یہ نہیں کرتے, تو وہ جیل بھی بندے کو لیڈر ہی بناتی ہے. تو کوئی ایڈی وڈی گل نہیں, یہ انہوں دی ایک طرح دی ترقی ہی ہو رہی ہے, تو آنے والے وقت لیڈر ہون. تو یہ تھا کا موضوع کہ ہتھ کڑی اور سر پہ منہ پہ کپڑا ڈالنا ہے کیوں ڈالتے ہیں اور کیوں ضروری ہے. تو میرے خیال سے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو جب نہیں آئی تو پھر میں کی کراں, دیکھتے رہو پاشا کی بادشاہ, یہ ہے آپ کی آشا, اس میں ہے خبریں بے تحاشا. تو جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.